Kami datang bukan membawa banyak, hanya niat untuk berbagi dan belajar. Di desa kampung baru, kami mencoba hadir dengan hati yang terbuka. Di balik debu yang menetap di rak tua, kami melihat harapan. Tempat kecil ini bukan sekadar tumpukan buku. Ia adalah jendela mimpi yang perlahan kami buka kembali. Dengan tangan yang tak banyak bicara, hanya keyakinan bahwa ilmu butuh tempat untuk tumbuh nyaman. Kami mengetuk pintu, bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi untuk mendengar kisah tentang bagaimana literasi bisa tumbuh. Struktur ibu ditunjuk sebagai pengelola, tapi kan nggak punya siapa-siapa, ya kan? Orang memang kita relawan di sini, nggak ada gaji, nggak ada apa kan? Jadi harus ya kita kait orang-orang yang memang bekerja di desa. Gitu. Bersama anak-anak, kami membaca, bertanya dan tertawa. Di balik halaman buku yang terbuka, terbit keberanian baru untuk bermimpi lebih jauh. Sekolah di sini mungkin tak luas, tapi semangatnya tak pernah kecil. Kami ikut belajar di dalamnya, tentang ketulusan guru dan cahaya mata anak-anak yang tak pernah padam. Ding ding ding, dung dung dung, jangan. Tak hanya literasi, kami juga mengenal kekayaan budaya setempat. Salah satu momen paling membekas adalah saat menyaksikan pertunjukan kuda, tarian tradisional yang penuh makna dan kekuatan jiwa. Dalam gerak dan tawa pagi, kami belajar bahwa sehat adalah bagian dari bahagia. Kami hadir, meski sebentar, untuk mendengar, keluh, dan berbagi perhatian yang sederhana. Kami juga sempat menyentuh ruang ibadah dengan sapu dan senyum sebagai bagian dari rasa syukur atas hari-hari yang kami jalani di sini. Bagaikan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan. Di tengah riuh lomba dan semangat ibu dan anak, kami melihat desa yang hidup, yang literasinya tumbuh bukan hanya di buku, tapi dalam kebersamaan. Pagi yang cerah ini saya akan membaca Ibu. Allah buat tujuh tempatku bertapa bersamamu. Ibu karya yang tenang. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Kini ruang itu tak lagi sunyi. Suara tawa dan baca menyusup di sela-sela rak. Ia hidup kembali, menjadi milik mereka yang ingin tahu lebih banyak. Akan tersiar. SDN Kampung Baru 76. Waktu memang singkat, tapi kenangan tak akan sebentar. Kami pulang, membawa cerita tentang desa yang mengajarkan kami arti pengabdian dan literasi yang tumbuh bukan hanya di buku, tapi juga di hati. Hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia, meski kadang hidup tak baik saja.
akan menjadi menang. Ungkapan cintaku dari hati. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will never really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still rolling. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sappy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.